Sa Negros Occidental namahan, duha ka laptop sa Barangay Hall sa Baguio City, gintaban sang kawatan. Pagpangawat na huli ka, nakatutok Aileen Pedreso. Makita sa video nga ini ang pagsulod sa bintana sang Barangay Hall sa Barangay Maaw, Baguio City sang isa ka lalaki nga nakaputi nga bayo kag kalo. Pasado las 10 sang gabi sang Mayo 2. Matiun-tiun pa, nagdiretso ini sa lamesa kag ginkuha ang laptop. May isa pa ka laptop nga nakatungtong man sa lamesa nga ginkuha man sang sospek. Gilayon man ini nga nagpalagyo matapos ang pagpangawat. Suno sa kapulisan, sa amuman nga gabi sang nadiskubrihan sang empleyado sang barangay nga wala na ang mga laptop. Inform na may nagsulod sa ilang barangay hall. Nakita ko nga abre ang bintana mutin may time sa magsulod. Natabuan nga wala sang tawo sa sulod sang opisina sa amo ation. May ginatumod na nga person of interest ang barangay suno sa kapulisan. May possible ma'am nga tira sa lugar. Kaya kabalo na sa akong sa din sa mga gino. Before sila magalin, i-check nila kung nasiradaan ang kay kita mo lang ginabantayan kakawatan. Upod Carawal Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.